अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर ज़ई फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मिर्चों में मट्टी लगाने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। कुछ लोग ट्रैक्टर की मदद से मट्टी लगाते हैं, कुछ लोग लेबर की मदद से मट्टी लगाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा लेबर की मदद से मट्टी लगाने के क्या फ़ायदे हैं, ट्रैक्टर की मदद से मट्टी लगाने के क्या फ़ायदे हैं, और उसके अलावा आपका ख़र्चा किस में ज़्यादा होता है, और उसके अलावा मट्टी लगाने के जो बहुत सारे फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिस सिर्फ पौधों को सपोर्ट देने के लिए मट्टी लगाई जाती है, सिर्फ ऐसा नहीं है। मट्टी लगाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और क्यों मिर्चों की फसल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं अपनी मिर्चें शिफ्ट करना, पनीरी शिफ्ट करना 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। इस साल थोड़ा हमारी ज़मीनें भी कुछ लेट थी, हम मार्च तक गए। बहुत सारे लोग जो है वो मार्च तक लगाते रहते हैं। इस साल तो मेरे ख्याल से 15 मार्च तक भी लगाया लोगों ने, हमने खुद भी लगाया है। हमारा ये होता था कि पिछले सालों में हम 35 से 40 दिन बाद जो है इसकी मट्टी लगा देते थे, क्योंकि हम शुरू में जो है डुअल गोल्ड का स्प्रे करते थे ऊपर, एस्मेटोलाक्लोर के नाम से जो केमिकल है। जैसे ही हम स्प्रे करते थे उसका असर 35 से 40 दिन रहता था। जैसे ही 35 से 40 दिन बाद असर ख़त्म होता था, हम मट्टी लगा देते थे। मट्टी लगाने के बाद ज़मीन दोबारा से तैयार हो जाती थी। जो नीचे जड़ी बूटियाँ थी वो दोबारा से एक तरह से ज़मीन तैयार होती थी, तो वो ख़त्म हो जाती थी। फिर हम जो है मट्टी लगाने के बाद उसके अंदर डुअल गोल्ड फ्लड कर देते थे, जिससे ये होता था कि हमारा जो जड़ी बूटियों को कंट्रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। इस साल क्या हुआ है कि हमारी जो मिर्चें थी वहाँ पे हम लगा ही नहीं सके, 35 से 40 दिन बाद लगा ही नहीं सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा लो था। इस साल टेम्परेचर लो होने की वजह से वो पौधों ने उस तरह से ग्रोथ नहीं की। जब पौधों ने उस तरह से ग्रोथ नहीं की तो हम छोटे पौधों को तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ट्रैक्टर की मदद से जब आप मट्टी लगाते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं वो अंदर रह जाते हैं, तो इसलिए उनको निकालना पड़ता है, कुछ टूट जाते हैं। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये एक सवाल होता है कि यार मट्टी लगाने का ज़रूरी है, अगर ना भी लगाएं तो। जी दोस्तों, अगर आप नहीं भी लगाते तो भी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मट्टी से ये होता है, एक तो आपका जड़ी बूटियों का मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है। जैसे ही आपकी जड़ी बूटियों का कंट्रोल होता है, आप उससे अच्छी एवरेज ले लेते हैं। जिस फसल में जड़ी बूटियाँ होंगी वहाँ से अच्छी एवरेज नहीं आएगी। और दूसरा ये होता है कि दोबारा से आपकी ज़मीन नई तैयार हो जाती है। और तीसरा ये होता है कि दोस्तों आपके पौधे को सपोर्ट मिलती है। जैसे ही नीचे से मट्टी पौधे को लगती है, पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तीसरा जो है दोस्तों, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो आपके पौधे के पास खुराक पड़ी होती है, वो जो सारी खुराक पौधे की पास आ जाती है, और वो जो सारी खुराक जल्दी लगती है। एक तरह से दोबारा से ज़मीन नई तैयार होती है, तो वो पौधे को खुराक लगने में बड़ी तेज़ी होती है, जिससे पौधा बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है और आपकी फसल दिनों में ही आ जाती है। जो सबसे मेन मकसद होता है दोस्तों कि हमारी जो है मट्टी एक तो पौधे को सपोर्ट दे, दूसरा जो सबसे मेन मकसद है कि हम डुआल गोल्ड इसके अंदर फ्लड कर सकते हैं। डुआल गोल्ड फ्लड करने से ये होता है कि हमें फिर 35 से 40 दिन का कंट्रोल मिल जाता है जड़ी बूटियों के लिए। जो मिर्चों की फसल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो जड़ी बूटियों को ही कंट्रोल करना होता है। जब आपको 35 से 40 दिन का दोबारा से जड़ी बूटियों को कंट्रोल मिलता है, उस दरमियान आपका जो पौधा होता है वो इतना बड़ा हो जाता है। आप देखेंगे ये 35 से 40 दिन बाद हमारा जो पौधा होगा वो इतना घिराव कर जाएगा कि मुकम्मल तौर पर जो है इसके दोनों तरफ से नाली भी और बेड भी, इस पे छाँव आ जाएगी। जैसे ही ज़मीन पे छाँव होगी तो वहाँ पे जड़ी बूटियाँ उग ही नहीं सकती। तो इस तरह से हम डुअल गोल्ड का स्प्रे करके अपना जो है जड़ी बूटियों का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और दोस्तों, हमने जब ट्रैक्टर की मदद से ये हम कैसे मट्टी लगाते हैं दोस्तों, ये जो हमारा कपास वाला हल होता है जिससे हम कपास के अंदर हल चलाते थे, ये वो हल है जिसकी वजह से जब हम इसके अंदर लगाते हैं तो एक तो इसके अंदर हमने दरमियान में एक एंगल भी फिक्स किया हुआ है, जिससे ये होता है कि जो पौधे का बेड होता है उसके ऊपर भी 2 बार जब चलता है, उससे ये होता है कि बेड मुकम्मल तौर पर बेड की गोडी हो जाती है, ज़मीन भुरभुरी हो जाती है, जो ज़मीन के मसाम होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे ये होता है कि पौधे को चलने में बड़ी हेल्प मिलती है। अच्छा दोस्तों, अब ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप ट्रैक्टर की मदद से मट्टी लगाते हैं कि ये साइड वाले जो सिरे होते हैं ये तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये थोड़े बहुत मरते हैं, क्योंकि अगर आप 50 खेले हैं, आपके बेड हैं, अगर एक सिरा है तो अगर एक सिरे में कुछ पौधे आपके ख़त्म भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होता है कि आपके 50 जो बेड होते हैं उनको जब मट्टी लगती है तो वो पौधा बहुत शानदार रहता है। और ट्रैक्टर की मदद से मट्टी लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी ज़मीन मुकम्मल तौर पर नीचे से जो है वो दोबारा से नई हो जाती है। जड़ी बूटियाँ जो नीचे रही भी होती हैं वो दोबारा से ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अगर हम पैराक्वाट की तरफ जाएंगे कि हमारी जड़ी बूटियाँ आ गई, वो एक ही बार हम स्प्रे करते हैं, दोबारा फिर अगले पानी पे दोबारा से वो लगी होती है। डुआल गोल्ड का मकसद ये होता है कि हम प्री एमरजेंस स्प्रे करते हैं इसको,
شروع میں ہی کر دیتے ہیں پریکاشن طور پر کہ اگر ہم جیسے ہی زمین تیار ہوتی ہے پھر ہم سپرے کرتے ہیں، وہ جڑی بوٹی اگنے ہی نہیں دیتا، اگر جڑی بوٹی اگ گئی ہو پھر ڈوال گولڈ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا اور یہ ہو گیا۔ اچھا دوستوں، اور لیبر کی مدد سے مٹی جو لوگ لگاتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دوستوں لیبر کی مدد سے وہ اپنے سرے والی ایک کھیل تو بچا لیتے ہیں، ایک بیڈ تو بچا لیتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ لیبر کی مٹی اس طرح سے لگ نہیں سکتی، اتنی مٹی نہیں لگتی، وہ جسٹ تھوڑی تھوڑی کسی کی مدد سے مٹی لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ لگاتے بھی ہیں، میرے بھی ایک انکل ہیں جو لگاتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جن کے 2 یا 4 ایکڑ ہیں، جن کے پاس اوزار نہیں ہیں، ان کی مجبوری ہے وہ لیبر کی مدد سے مٹی لگائیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس ٹریکٹر ہے، اوزار ہے، جن لوگوں کے پاس 20-30 ایکڑ یا 40 ایکڑ یا زیادہ رقبے پہ مرچ کاشت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ ٹریکٹر کی مدد سے مٹی لگائیں اور ٹریکٹر کے جو اپنے اوزار ہیں ان کو سیٹ رکھیں۔ اچھا دوستوں، اب یہ جو جس کی وجہ ہم 2 بار اس کے اندر جو ہے وہ ہل چلاتے ہیں، ہل چلانے کے بعد یہ ہم نے آلو والا جو پلانٹر ہوتا ہے یہ ہم نے فکس کیا ہوتا ہے کہ جو بیڈ کے ساتھ مکمل طور پر فکس کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ مٹی لگے گی، پھر اسی طرح سے ہم اس کے اندر چلاتے ہیں۔ جب ہم اس کے اندر چلاتے ہیں تو وہ مٹی بالکل اوپر تک لگ جاتی ہے، اور جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ مٹی کے اندر بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ جو ہم نے پیچھے سے لیبر چھوڑی ہوتی ہے وہ جو مٹی سے نکالتے رہتے ہیں۔ اور دوستوں آپ سب جانتے ہیں کہ ٹریکٹر کی مدد سے صرف ڈیزل کا ہی خرچہ ہوتا ہے، ٹریکٹر تو ہر ذمہ دار کے پاس ہوتا ہے، جب آپ ڈیزل کا خرچہ ہوتا ہے، اب لیبر کا کہیں 6,000 روپے میں ہوگی، کہیں 8,000 روپے میں ہوگی، کہیں کسی علاقے میں جو لیبر کی شارٹیج ہے وہاں پہ 10,000 پر ایکڑ کا لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں، ٹریکٹر کی مدد سے لگاتے ہیں، آپ کا 2 سے 3,000 کا میکسیمم 2,000 کا میکسیمم خرچہ ہوتا ہے، جس سے آپ مکمل طور پر اپنی مٹی لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈوال گولڈ فلڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ڈوال گولڈ فلڈ کریں گے آپ کی جڑی بوٹیوں کا کنٹرول آ جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کا جو پودا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اچھا دوستوں، یہ حل ہے جو ہم پھیرتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ اپنے یہ حل کے بارے میں ولاگ بناؤ یا ویڈیو بناؤ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے۔ دوستوں یہ جو حل ہے یہ ہم جو نالی کے اندر ہے وہ تو چلنا ہی چلنا ہے، ہم نے اس کے درمیان میں یہ جو ایک اینگل ہے یہ بھی فکس کیا ہوتا ہے تاکہ جو بیڈ کے اوپر چلے، بیڈ کے اوپر جب چلتا ہے تو وہ بیڈ کے اوپر بھی گوڈی کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پودا ہوتا ہے وہ بڑی جلدی سے چلتا ہے۔ اور مٹی لگانے کے بعد کوشش کریں مٹی لگانے سے پہلے ایک بار گوڈی لازمی کرائیں۔ گوڈی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جیسے آپ مٹی لگانے سے پہلے گوڈی کراتے ہیں، گوڈی کرانے سے یہ ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹی کوئی ہوتی بھی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ سے زمین نہیں تیار ہوتی ہے، وہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نیچے اگی نہیں ہوتی، وہ ایک بار ختم ہو چکی ہوتی ہیں، پھر آپ جو ہے اس کے اندر ڈوال گولڈ کا سپرے کرنا ہے۔ تو مٹی لگانے کے دوستوں مرچ کی فصل میں یہ مٹی لگانا بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ لوگ فوکس نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار 35 سے 40 دن بعد نہیں لگائیں گے تو بعد میں لگا دیں گے، اس کے کیا نقصانات ہیں، وہ سارے میں آپ کو مرچوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ اور مرچوں کی کاشت کو ہم اس لیے آسان بنا رہے ہیں کہ آپ سب لوگ جو ہیں فیوچر میں اس کا فیوچر ہے، چائنا مانگ رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مرچوں کے جو ریٹس ہیں وہ کم نہیں ہوا کریں گے، کیونکہ چائنا ہمارے اوپر اتنا بڑا بائر کھڑا ہے۔ تو مرچوں کی فصل کو کیسے ہم آسان بنا سکتے ہیں اس میں آپ کی ہیلپ کرتا رہتا ہوں ہمیشہ، اور فیوچر میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا رہوں گا۔ اور اس کے علاوہ دوستوں آپ کو کوئی سوال چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس سوال کے جواب دوں گا، اور اونیسٹی کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں سب لوگوں کو جواب دوں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹ نہیں کرتے، آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو جواب دوں گا۔ اور مرچوں کے علاوہ ٹماٹر اور دوسری سبزیوں کی معلومات کے لیے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستوں۔ اور اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیج کو سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے، وہ فائدہ اٹھا سکیں، اور فیوچر میں جو ہمارے پاکستان کو مرچوں لگانے کی وجہ سے ترقی مل سکے۔ تھینک یو۔